viewers! Welcome to my Tigerist! Bago tayo pupunta sa ating mga alaga ngayon, ay sasali muna tayo sa pagnonovena. Mayroong Birhen sa Fatima dito sa aming bahay at ngayong araw na ito ay magkakaroon ng novena. So bago tayo pupunta sa ating mga alaga, ay sasali muna tayo sa pagdadasal. Yun lang mga ka-viewers! Versikulo 23 ngadto sa 28. Yayari ka o Ginoo. Usa ni anak kaadlaw ipagpahulay, miagi si Jesus ang iyang mga tinunan sa kaumahan sa trigo. Samtang nalakaw sila, ang iyang mga tinunan nangangutlo og mga uhay sa trigo. Busa ang mga paraseyo mingon kay Jesus. Tanawa ra, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinunan sa adlaw ipagpahulay. Si Jesus mitubag, wala ba ka mo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya o ang iyang mga kauban? Misunod siya sa balay sa Diyos o ikaon sa pan nagihalal sa Diyos. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang mao'y makakaon ni ining pan nga hinalad apan si David hikaon ni ini ug iya pang ganin ipakaon ng iyang mga kauban. Unya mingon si Jesus, ang adlaw ipagpahulay, gibuhat alang sa tao. Apan malabuhata ang tao alang sa adlaw ipagpahulay. Busa ang anak sa tao mo'y mabuot sa angay buhaton bisan sa adlaw ipagpahulay. Daigod ikaw, O Kristo. Sa kasi-kasi ni Kristo, suburan sa garan sa ito, alang ka na, saling ako ganin, balaan nga Diyos, balaan nga makagagawa, balaan nga walay kamakayo, galuhi kami, balaan nga Diyos, balaan nga walay kamakayo, galuhi kami, nabibuok kami, balaan nga Diyos, balaan nga makagagawa, balaan nga walay kamakayon, galuhi kami, nabibuok kami, amin. Jesus, sabi sa kaluan, kami kanino. Amin tayo sa mga beren sa Fatima. Ang akong mahal na inaan, susin sa mga bata dito sa Fatima Kultura. Padayon ka mo mga anak, Relyusong nga lalaki sa Dubai, nanitunga sa tuktok ka bukid, sa tumoy ni init, adunay dakong krus, kagikan sa gansagan. Alright mga ka-viewers! Thank you for viewing my Tigerist! Stay safe!